عليكم ومرحبا بكم. اتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الخبز نتاع كويزيني غورمونديز، الخبز العجيب بدون جهد، بدون تعب، بدون ماكينه نتاع العجين. كيجي مهوي وكيجي زوين بزاف، يستحق التجربه. جربوه وما غاديش تندموا عليه. غادي نوري لكم الطريقه، وإلا عجبكم ما تنساوش لي لايك ولي بارطاج، وان شاء الله باش الناس يستافدوا بهذا الخبز ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose cette recette, ce magnifique pain. Donc, c'est un pain magique, c'est un pain sans pétrin et sans pétrissage, très facile à préparer. Et avec seulement de la farine. Donc, je vous laisse découvrir la recette. Donc, cette recette magique, et n'hésitez surtout pas à la partager avec vos amis, votre famille et pourquoi pas d'autres personnes dans de recettes de cuisine. Donc, c'est la recette de cuisine et gourmandise et je tenais à la partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour la recette, il nous faut 2 bols de farine. ان شاء الله غادي نبداو الوصفه على بركه الله. عندنا 2 زليفات ديال الفرينه كما شفتوا، عبرت بزليفات، يعني على 2 زليفات غادي ندير لكم 2 خبزات. بغيتو كتر ديروا كتر، بغيتو قل ديروا قل. المهم جوج نتاع الفرينه عبروا بهذيك الزلافه هكا. وغادي في هذيك الزلافه غندير معلقه ديال الخميره ديال العجين، نديروا معلقه ديال السكر ومعلقه ديال الفرينه وفوقها الماء دافي ونخليوها تخمر، يعني درنا ديك لو فان. Donc on a pris 2 bols de farine et on reprend le même bol, on met une cuillère de levure boulangère, une cuillère de sucre, une cuillère de farine et de l'eau tiède pour faire le levain. Donc c'est une recette très très simple et moi j'essaye de vous la détailler étape par étape pour réussir cette recette. Donc c'est la recette de cuisine et gourmandise, sauf que dans sa chaîne c'est en arabe, donc c'est une recette en arabe. Donc moi aujourd'hui je la partage en français aussi. Donc moi dans ma chaîne je fais toutes les recettes en arabe et en français, et je me suis dit pourquoi pas aider les personnes à leur traduire cette recette. Donc ça vaut le coup de la réussir, de la faire, de la tester. Donc voilà, je la partage avec vous. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager un maximum pour que d'autres personnes puissent faire les pains maison. Surtout s'il y a un 3e confinement. Alors et qu'il n'y aura plus de boulangerie, plus rien, comme au premier confinement. Donc, pourquoi pas faire son pain soi-même. Donc, une fois qu'on a fait le levain, on couvre et on va laisser lever tout ça tranquillement. On va laisser à peu près 5 minutes. Voilà, une fois درت خلطت معلقه ديال الخميره، معلقه ديال السكر، معلقه ديال الفرينه، خلطهم مزيان، غنخليهم يطلعوا يعني الخميره الاولى. فوالا كنحصلوا على هاد الخميره يعني راها صافي خمرت، وغادي نخلطها في هذاك العجين ديالي. غندير شويه تاع الملح على الطرف، وغادي نخلط هاد الخميره في ديك العجينه ونكمل بالماء دافي. Donc je rajoute un peu de sel et je verse mon levain donc dans la farine. Je mélange mon levain donc avec la farine et puis je continue avec de l'eau tiède. Ce qu'il faut, c'est juste ramasser la pâte. Dans un premier temps, ramasser cette pâte. فوالا غادي نجمع هكا، يعني درت ديك لو لوفان تشوفوا معايا كلشي واضح. غادي نخلط وغادي نجمع هذيك العجينه. بطبيعه الحال غادي نزيد شويه الماء دافي، يعني ما غاديش تقدني غير ديك العجينه نخلط بها. فوالا غادي نجمع عادي. ها هو الماء دافي درتو غير في هاد الكويس هكا وصافي غادي نخلطو. انا عطيت لكم المقادير ديال على حساب 2 خبزات. العائله اللي تكون كبيره غادي بطبيعه الحال خصكم اكثر، واللي بغاو غير 2 خبزات يعني تقدهم غير 2 زليفات ديالكم 2 خبزات. وهذا الخبز يعني واخا بات واخا بقى
ما غاديش يعني ما يبقى هو وغادي يجي مهوي ويجي زوين بحال اللي دلكتيه ولا درتيه في الماكينه نتاع العجين. هادو الناس اللي ما عندهمش الماشينه نتاع العجين ولا ما عندهمش الوقت الدليك ولا مرض ولا المهم هذا ساهل ماهل. كل وحده تقدر ديرو حتى البنات المبتدئات وعلاش لا ما يتعلموش هكا يعني طريقه سهله بسيطه. كل وحده تقدر تنجح معاها هاد الوصفه. Donc on ramasse la pâte. C'est très facile. Donc comme je disais en arabe, n'importe qui peut réussir cette recette. Même si c'est la première fois que tu vas faire le pain arabe, tu vas la réussir avec cette façon. Juste il faut bien suivre les étapes et vous allez la réussir sans aucun problème. Ayez confiance en vous et faites cette recette, vous allez la réussir. Voilà, au bout de 5 minutes on obtient ceci. Donc une pâte qui est juste ramassée en fait. Et là je vais rajouter à peu près 2 bonnes cuillères d'huile. Et puis je vais retravailler cette pâte. هنا من بعد واحد 5 حتى 10 دقائق كنت غطيتها المره الاولى ومن بعد خليتها يعني بحال طلعت واحد شويه وصافي درت 2 معالق ديال الزيت وغادي ندخل ديك الزيت في هذيك العجينه. شفتوا الطريقه بسيطه يعني بين ماشي يعني نبقى نستنى عليها غادي نمشي ندير حاجه اخرى ندير ميناج او ندير غدا او ندير عشاء وتوليو عند العجينه يعني بينكم هنا وبينكم هنا يعني يد هنا ما غاديش تبقاو تستناو دوفون ديك العجينه حتى تفوت ديك 5 دقائق. هذيك 5 دقائق تخدموا فيها شلام حاجه يعني تقدر تردوا الغدا او العشاء وديروا الماشين او ديروا شلام حاجه يعني فوالا صافي. وغادي ندخلوا ديك الزيت مزيان هكا ونغطيه ونخليه يخمر. Donc une fois que vous avez rajouté les 2 cuillères d'huile, on essaye de travailler la pâte comme ça, comme je vous ai montré, et puis la laisser lever. Donc cette fois-ci jusqu'à le double de volume. Bien la couvrir, donc soit avec un film alimentaire, soit tout simplement un sachet en plastique, donc un sac de congélation. La couvrir et la laisser dans un coin chaud. Donc il faudrait qu'elle double de volume avant de la diviser et de la pétrir. Voilà, j'essaye de faire voilà, de la ramasser et puis de la couvrir et la laisser de côté. فوالا درك كما شفتوا من بعد ما دخلت فيها مزيان ديك الزيت غادي نغطيها بواحد الساشي بلاستيك او داك الفيلم الغذائي. المهم يبقى لكم هذا الساشي نتاع الكونجيلاسيون انا غادي ندير له غير هكا وغادي نغطيه ونخليه على جنب حتى يخمر مزيان وغادي نولي نقرصو يعني نقسمهم على زوج ونقرصو بطريقه سهله وبسيطه. هنا من بعد ما خمر كما تشوفوا ها هو طلع مزيان. دونك لا au bout de à peu près 15-20 minutes ma pâte a bien doublé de volume comme vous voyez. Donc là je retire le sac, rien ne colle dans le sac, donc comme on avait mis un peu d'huile donc logiquement rien ne devrait coller. Et puis là je vais dégazer ma pâte et la partager en deux. Donc je vais en faire 2 grandes, mais si vous voulez des mini pains vous pouvez la partager en 4 voire 6, pourquoi pas. Et là j'ai pris la semoule comme ça, donc j'ai divisé la pâte en 2 et puis je la passe dans la semoule avant de la mettre dans les plats qui vont au four, les plats pour pain. هنا يعني ديغازيتها قلعت بهداك الهواء وقسمتها على زوج وقرصتها في السميده الرقيقه والسميده الحرشه يعني يبقى لكم الاختيار. تخليوهم واحد شويه يعني باش ما تقرصوهمش ديريكتومون يطلعوا واحد شويه وقرصوهم باش تسهل عليكم يعني التقراص داك التقراص يجي لكم ساهل. Donc là une fois qu'on a divisé la pâte en deux, on a mis chacune dans un plat. Donc moi je préfère mettre le papier sulfurisé, donc comme ça au moins
c'est sûr, ça ne colle pas. Et puis voilà, j'ai laissé à peu près 1 à 2 minutes avant de les aplatir directement. Essaye de bien les aplatir. Et puis on va les laisser lever une deuxième fois. هنا من بعد ما قرصتهم كما راكم كتشوفوا هذوك يعني على الطرايف بلاكم بحال اللي مدلوك مزيان، يعني دوك البواقات او جو سي با كيفاش غادي نقول لهم نسميوهم لكم، مي فوالا كتشوفوا بالله يعني مهوي الخبز، غادي يجي مهوي وغادي يجي ناجح. كي تشوفوا هكاك غادي تعرفوا بالله راه ناجح 1000%. المهم سي ان بان انغاتابل. Donc bien couvrir une deuxième fois et le laisser lever. Donc au bout de quelques temps, mon pain est prêt à être enfourné. Voilà. Et je vais enfourner. Donc j'ai préchauffé mon four à 180. Donc moi j'utilise la chaleur tournante. Après ça dépend, chacune a l'habitude avec son four. Donc voilà, moi j'ai préchauffé le four à 180, j'ai enfourné mes 2 pains. Et voilà le résultat, c'est un pain magique, magnifique, et vraiment très très bon. N'hésitez pas à refaire la recette qui est très facile. Et si vous aimez bien sûr, n'hésitez pas à partager avec la famille, les amis. Et pourquoi pas dans des groupes de cuisine pour aider un maximum de personnes, de femmes surtout, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui n'ont pas de pétrin, qui ont par exemple une famille à gérer et puis en même temps elles ont besoin de faire le pain. Voilà, j'espère que la recette du jour vous plaira. Et bien sûr c'est la recette de cuisine et gourmandise. J'espère que vous allez aimer. Et puis n'hésitez pas à l'encourager, à aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Voilà, كما راكم تشوفوا وصلنا للنهايه نتاع هذا الفيديو نتاع الخبز اللي كيجي ما شاء الله ها مهوي بالداخل وكيجي ساهل في التحضير. سورتو رمضان ان شاء الله لا يدخل علينا بالصحه والسلامه، ونتمنى يدخل يعني نتمنى تبارطاجيو هاد لا غوسيت مع العائله والاحباب وكلشي باش كلشي يستافد ان شاء الله. راه ساهله ماهله بزاف اللي ما عندهمش الماشينه تاع العجين او ما عندهمش الوقت او ما عندهمش الصحه باش يعجنوا، بهذه الطريقه كل شيء ان شاء الله غادي توليو تاكلوا الخبز تاع الدار في رمضان كيجي ناجح 1000%. فوالا نقول لكم بصحتكم وراحتكم، وان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتحكموا. راها تستحق التجربه، جربوها وبداتكم غادي تحكموا وغادي تبقاو معتمدين عليها.